Good morning. Please subscribe my YouTube channel. Visualize. Please help me subscribe. And to all who subscribe me, thank you very much. And to those who's not already subscribe, please subscribe. Visualize. Ako nalakay story katong matinabang dili tanan nga imong gitabangan nga butabang nimo sa panahon nga ikaw nagkinahanglan. Wala usay ato isang iampo nga mga lamdagan ilang una. Wa man sa tanang ingon nga nitabang taong tabangan sata o dili jud malikayan nga na time na panahon na adlaw na buwan nga nakinahanglan ka sa ilang tabang sama sa mga tao nga imong natabangan, pero wa ka nitabang nga aron bausan kanila ang tabangan kanila, pero di jud malikayan nga naay time nga ikaw nagkinahanglan. Murangot ka aron ikaw tabangan, pero dili ka tabang kay way oras para tabang, way panahon, always this morning mga tao nga kinahanglan ato iampo nga na malamdagan ilang nauna. Kaya nga nung naaman sila time, ato sa layo lugar maglaglaan. Basta pag way kwarta, mahimong na ay kwarta aron makaato, makalakad. Pero sa panahon nga ikaw na kinahanglan nga why time, why lugar, manang kanang anak mo ng mga tao nga angay na rin ampo. Bisa ako kagalingon ako sa may ampo. Kaya na-adjust tayo nga selfish kayo ta. Sa panahon nga kita nakinahanglan gitabangan ta. Bisa kinsa nato na-adjust tayo nga sa panahon nga siya ay nakinahanglan magsigil kag balibad kay way tayo may oras. O sa panahon nga ikaw nakinahanglan wa ka gibalibaran, pero wa nimo nang hinumduman sa panahon nga siya na nagkinahanglan sa imong tabang. Oh, that's all.